फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आनी सगळी कशी आहे? बरें आहे न्हू? आतां काम काबार जालां इता आनी आतां तुमकां दाखयता हांव अशें थोडें शॉपिंग अशें करूं जाय थिंग व्हरून दाखयता तुमकां कितें आहा तें. आं ओके, मागीर मेळया. A few moments later. हॅलो, रेस्टॉरंट वयता. लोक चड आहा, भरपूर लोक आहे. रेस्टॉरंट वता तुमकां सुपर मार्केट मॉलांक. आनी थंय सकयल बायलांगे मेळटा सगळे ड्रेस. सगळे बायलांगेले कपडे. बरो आहा व्हडलो स्टोर. हे मी बरे आहे सारक्यो. सायन साप आहा, निवळ स्टोर मॉल. हो सारको सिटी सेंटर आहा स्टोर. मॉल सारखे सिटी सेंटर. डन्स मॉल. हिंगा आतां रेस्टॉरंट आहा सायडीन. बरें आहा सारकें बसपाचें हिंगा डायरेक्ट वचोन सेल्फ सर्वीस म्हणजे डायरेक्ट वचोन तुमी कावंटराचेर वचोन घेवपाचें. सेल्फ सर्वीस म्हणजे थिंगा आनीक घेवन ती सोमतें तुवें मागीर टेबलाचेर वचपाचें. ती तूं घेवन येवपा ना ऑर्डर घेवपाक. तुवें खूद वचों जाय कावंटराचेर कितें जाय जाल्यार. टॉयलेट्स काय बसवायच्या सारकें टॉप फ्लोरान डान्साक. कोणें सिटी सेंटरान येताय जाय तूं टॉयलेट बिलेट तुमकां ही मेळ हेच तशें मेळपा नाय. हाली हे डान्स स्टोरां आहाय वयर सारकें वयर वचपाचें. आनी कॅन्टिना सायडीन थिंगा रेस्टॉरंटा सायडीन आहा. कोण लोक जाय ते कॉर्क सयत येता आनी सिटी सेंटर तांकां टॉयलेटान प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून हांव ही मॅसेज तुमकां दिता. डान्स स्टोरांक सारकें टॉप फ्लोर वचपाचें आनीक रेस्टॉरंटा सायडीन थिंगा टॉयलेट आहाय. बायलांले आहाय, दादल्यांले आहाय. सगळ्या भुरग्यांगे कपडे. आख्ख्या फ्लोराचे भुरग्यांगे कपडे काय बरे. जाय भशे कपडे आहे भुरग्यांले. मातशें क्वॉलिटी मेळटा तुका.
सगळें मार्कर पेन्सील तें लोक मेळटा भुरग्यांक येजून केज व्हडा आहा थंयसर मॉल सकयल मागीर ग्रावंड फ्लोर तुमकां सगळें मेळटा वेजिटेबल आनी कितें बियर म्हणाका सगळें ग्रावंड फ्लोर आं आनी तांकां ग्रावंड फ्लोर वयता म्हणजे टॉप फ्लोर सयत सेकेंड फ्लोर मागीर थर्ड फ्लोर मातशें करून सेकेंड फ्लोर मागीर फर्स्ट फ्लोर तशें करून वयता हिंग सगळें दादल्यांक गेले कपडे आतां हिंगा सगळें ग्रावंड फ्लोराचेर सगळें चोय मांस दुकरा मांस गाये मांस सगळें मेळटा हिंगा आं बरें सारकें डिसेंट तो फ्रूट आहा चोय कितें करून पॅक करून दवरला आतां ते कांय धूल बील पडपाचें असो कांय ना सारको सील पॅक ते भाशेन हें करून दवरला फ्रूट स्ट्रॉबेरी क्वॉलिटी आहा मातशें म्हारग आहा पूण क्वॉलिटी बरें मेळटा तुका क्वॉलिटी आनी थंय हें जेवण आहा सगळें रेडी सोमतें मायक्रोवेव घालपाचें आनीक गरम करून जेवपाचें हय म्हळ्यार कितें सद्दां कोंता येना तें हेल्था वायट पॅकिंग पॅक आहा न्ही तें आं तें केदोन कोन्न दवरलो म्हूण कोण जाणा सगळें पॅकिंग चिकन करी आनी कितें सगळें आहा विथ रायस थंय सगळें पॅकिंग करून दवरला जाय भाशेचें चिकन मसाला आनी कितें पोटेटो आनी मिक्स ते बॉयल वेजिटेबल सगलें नाका कोणा टायम ना तें सपोज ऑयलें गरम केलें आयलें 2 for 14 चोय मिक्स एंड मॅच सायडीन सँडविच्योय बी आहाय येतोय सँडविच्यो ते मांस आहा सगळे भाशे मांस हिंगा हिंगे सायडीन बीफ आहा बीफ पोक सगलें हिंग सॉसेजीस टायम पॅक सगळी भायर जाय कॉकटेल्स सगळे सॉसेजीस दवरल्या हिंगा चॉकलेट हिंगा मातशी क्वॉलिटी आहाय मातशें पयस मेळचे मातशें पूण बरें आहा बरो माल मेळटा तुका हिंग सॉसेस हिंग हें आहा सगळे भाशेन तुगेले चोय मँगो चीज केक हें हांव दुबय आसतना करता सगळी मँगो चीज केक लेमन चीज केक स्ट्रॉबेरी चीज केक सगळी मेळटा हिंगा हांव दुबय आसतना हे करतालो पयलीं आतां म्हणटा पयलीं सगळी केल्या ह्यो
हिंगा सोरा लिवर उबर घोट आसूंक जाय हो पितो जाल्यार लिवर घोट ना जाल्यार गेलो सोमतो वयर सगळे भाशे सोरो वायन मीण सगळे आहा जायत क्वॉलिटी तुका जाय तसो क्वॉलिटी तुगे लिवर बरें घोटे आहा तेवढे कोंता येता तें पिवपाक ते वायन चोय कसलो फाटली व्हिडियो जे हांवें दाखयलो आसात म्हाका तुमकां वायन हिंगा जायत भाशेन म्हारग सवाय सगळे भाशेन आहा तुगेलो वायन लुगून आहा हिंगा जायत भाशेन आहा चुयाय न्यू व्हड स्टोर्स आहा न्यू आनी ते बियरांचोय बियर आहा कसले कोरोना एक्स्ट्रा आनी कितें कितें आतां हिंग थंय भायल्यानचोय स्टोर तो म्हाका सुद्दां कम से कम 2 वर तरी जाय आख्खो तुमकां दाखयता जाल्यार सारको क्लियरली आतां हांवें फास्ट दाखयलो तुमकां स्लो दाखोवपाक गेलो जाल्यार आनी तितली मिनत लागतल्यो थंय हिंग सॉस आहा जायत भाशे सॉस चिली सॉस आनी कसो सॉस सगळे थंय फिग रोल आहाय ते केक अशे धाकलेश्यो फिग रोल म्हूण हय आनी थंय उदक आहा जायत भाशे उदक जायत कंपनीचे एक कंपनी न्हू जायत कंपनी उदक दिलाय गॅलन आहाय तुगे लिटर आहाय धाकले आहाय आनी हिंग सगळे फ्रोजन हय फ्रोजन आयटम सगळे वेजिटेबल आनी कितें 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 चोय मिक्स वेजिटेबल सगळ्या मिक्स वेजिटेबल फ्रोजन 1 किलो तेच पडा आनी ते वेजिटेबल्सय हाँ थंय केस आहा ते सॉरी हांव कितें हांवें फास्ट दाखयलें म्हूण तुमकां कित्याक स्लो दाखोवपाक गेल्यार बरो वगत लागत तें त्या हांवें बेगीन फास्ट तुमकां सगळें करून चडशें मातशें हें जाता न्हू जावं म्हूण तो दुसपाट सारकें हेज्या क्लियर दाखयतलो आनी तूं हें आयदन बिदन धुवपाचें पूण स्लो दाखयता म्हळ्यार क्लियर दाखयतलो कित्याक आतां मागीर फास्ट दाखयलां म्हाकाय टायम आसोना देखून हांवें मातशें फास्ट केलें म्हळ्यार टायम ना म्हाका चड यो मागीर रांद आनी कितें कर मागीर उदक न्हांव आनी कितें कर टायम हिंगा वयता टायम मेळना आनी थंयचो ग्रेडर कॅरट ब्रेड करपाचें दाळ दवरली हांवें उडोवन सगल्यो वस्तू मेळटा हिंगा कोण हिंगा आयलंडचेर रावता तांकां खबर ना जाल्यार हिंगा येवन घेवपा जाता ते मॉन्स्टर चोय ग्रीन मॉन्स्टर आनी कितें पीच मॉन्स्टर सगळे भाशे मॉन्स्टर आहा ते चोय ज्यूस आहा सगळे भाशे ज्यूस एक सायड एक शेल्फाचे सगळे ज्यूस सगळे ज्यूसूच हाजे दुदा गॅलन चोय कसो आहाय ती पितलो जावपा जाय मनीस सगळे आहा नॉन आल्कोहॉल ते बियर विदावट आल्कोहॉल कोणान सोर पिवपा ना आनी ते बेश्टी बियर पिता जाल्यार तेवूय आहा
ते सायडीन हांव आतां भायर वयता आं. सांजे आसता लोक किती जाता 4 जाण गेले. लेस्टर सिटी सेंटर आहे सारखे. सिटी सेंटर लोक भरपूर आता. हॅलो सगळे कशें आहे? बरें आहे न्हू? हांव सगल्यांक चड आनी चड देव बरो कर म्हणटा पयलीं, कित्याक तुमगेलो फूल सपोर्ट तुमी म्हाका म्हगे यूट्यूब चॅनल दिताय म्हूण. आनीक हेच भाशेन सपोर्ट करीत रावपाचें म्हगे विडियो तुमचे. आनीक तुमी ही सच चोयताय ते म्हाका कॉमेंटान घाल्याय, कित्याक म्हाका कळोंक जाय ही सच खंय पावलो तुका विडियो. आनी हांव समजता तुमकां म्हगे विडियो लायक जाता म्हूण. आनीक आनी चड भिजूल ना, कित्याक चड लांब जाता तो विडियो. आनी तुमकांय मागीर बोर जातलें हांव कितें उलयता तें. ओके, पूण जायत लोकांक बोर जायना, तांकां लायक जाता म्हगे उलोवप. देखून तुमकां सगल्यांक आनीक चड आनी चड देव बरो कर म्हणटा. आनी तुमकां देवान भलायकी दिची म्हणून हांव देवाक मागोता सदांच. तशें संवसाराचें हाके. आनीक हांव हे बिल्डींग आमगे हे बिल्डिंगा सगळीं गोंयकार आहाय सगळीं. आनी देवा कृपेन सगळीं बरीं मनशां. आनीक हेच भाशेन तुमी गोंयां बरीं युनायटेड रावचें म्हणून हांव मागोता. युनायटेड आसल्यार सगळें बरें जाता. कितें कोणाच्यान हालोवपा जायना, नाजाल्यार तुमकां खबर आहा कितें जाता तें. एकवट आसल्यार कोणाच्यान कांय करूंक जायना. एकवट म्हणटा तो गरजेचो. एकवट ना थिंग सगळें पिडे जाता, सगळें इद्वास जाता आख्या हेजो. आनी त्यान सांगपा आनी नाका तुमकां. ओके, इतल्यान कोण राती चोयताय तांकां गूड नायट, दिसा चोयताय तांकां सकाळ चोयताय तांकां गूड मॉर्निंग, दनपार चोयताय आफ्टरनून, आनी इवनींग चोयताय तांकां गूड इवनींग. इतल्यान सोंपयता आनीक दुसरे पावटी मेळया. ओके.